Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sayri 47. 6 bilyones pesos ihatag nga hinabang sa syudad sa Subo alang sa mga apektado sa pagbuto sa bulkang Kanlaon sa Negros Island. Katawhan kinahanglang bangandam og magmatngon panahon sa La Nina, sumapa sa Department of Health 7. Unom ang nakala sa pagkasunog sa fishing boat sa kadagatan sa Dakbayan sa Naga. US National napalgampatay sud sa giabangang unit sa Lapu-Lapu City. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga ngay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo muhatag og hinabang pinansyal sa mga napiktuhan sa pagbuto sa bulkang Kanlaon sa Negros Oriental. Mukatidad kini og 6 milyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Meoy. Muhatag og 6 milyones ka pesos ka cash assistance ang Dakbayan sa Sugbo ngadto sa unom ka mga lugar nga grabing naapektuhan sa pagbuto sa Mount Kanlaon. Kini magipahibalo ni Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office Head Harold Alcontin tungod kay ang maong mga lugar mao'y grabing naapektuhan sa pagbuto sa nasgutang bulkan. Ang lima naglangkob sa Canlaon City sa Negros Oriental ug sa habig sa Negros Occidental, mao ang Bago City, La Carlota City, La Castillana ug Moises Padilla. Hinungdan nga may rekomendar og 6 milyones ka pesos nga cash assistance sa Alconten sa kagamhanan sa Dakbayan, ilabi na sa mga nasinati ug katalagman ang maong mga lugar nga halos natabunan og mga abog ug laharmad ang maong mga lugar. City. Sa Negros Oriental is 2 million o niya 1 million ang pagpat sa Occidental. Ang rekomendasyon sa Disasters Office aprobado usaba ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug kini dili mosupak kung dugangan pa unya sa konseho sa Dakbayan. Sa nasayran libuan ka mga residente sa isla sa Negros ang naapektuhan sa pagbuto sa bulkang Kanlaon niadtong Lunes. Minimum na nating halina, pabibili pa doon. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Visayas Disaster Resource Center sa DSWD nakapadala na og 30,000 nga food packs ngadto sa mga apektadong pamilya sa pagbuto sa Mount Kanlaon sa Negros Oriental. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Dinhi sa Visayas Disaster Resource Center sa Department of Social Welfare and Development na busy na sa pagpack sa mga food packs nga ipada alang sa mga nabiktima sa pagboto sa Mount Kanlaon sa Negros Oriental. Sa niaging mga adlaw nakapada na usab ang DSWD ug moabot sa 30,000 ka food packs. 20,000 niini ang alang sa mga naapektarang pamilya sa Negros Oriental, samtang 10,000 ka relief goods ang gihatag sa naapektuhang pamilya sa Negros Occidental. Nibuto ang Mount Kanlaon niadtong Lunes sa gabii. Sa kasamtangan mokabat sa 317 ka individual gikan sa 90 ka pamilya nga nagpuyo sa 5 ka apektadong barangay ang anaa karon sa evacuation centers. Gawas sa naapektaran sa pagbuto sa Mount Kanlaon, ihatod usab ang ubang food pack sa mga naaprubahan nga request gikan sa local government unit sa Visayas ug Mindanao. Si Eni Coyos ang admin officer sa VDRC DSWD nagkanayon nga matag-adlaw ang ilang repacking kung adunay supply sa bugas isip pagpangandam na sa bisan unsang mga kalamidad o emerhensya. Matud ni Coyos ka 300,000 ka family food packs ang mahimong mapondo sa ilang warehouse. We are
preparing for not only for Canlaon, for the whole Visayas and Mindanao man nga regions. So much more pa mong gi-prepare. So kaya ra na mo sila i-supply kung na sila gikinahanglan na family food packs or relief goods. Apil ay Mindanao sir mo kuan po. Yes, ang Visayas Disaster Resource Center para man siya sa hub nga para response sa sa Visayas and Mindanao regions. Ang matag family food packs adunay sud nga 8 ka kilo nga bugas na po kadilata tagtunga nga dosena sa Energen ug kape. Sa kasamtangan moabot sa 124 ka individual nga mga cash for work ang nagpack sa mga relief goods. Apan nagkuwang pa kini tungod nagkinahanglan sila og 180 ka mga repackers. Which is ang atong request is abot pa na siya og 180. So napatay mga kulang. Nagpundo midaan og mga food packs before pag yun may tabo ang mga calamities. So not kita required persons but karon since na ay disaster nag-increase ta og workforce para masuportahan tanan ang atong mga requirements diri. Abli usab sila sa mga gustong mo-volunteer sa pagtabang pag-repack. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Health dinhi sa Region 7 may pahinumdum sa katawhan nga magmatngon ug mag-andam ning panahon sa La Nina. Kini aron makalikay sa malaglahing mga sakit nga da sa hugaw nga tubig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong gideklarar na sa pag-asa ang panahon sa tig-uwan ug pagbantay sa La Nina phenomenon. Mipainomdom ang Department of Health 7 sa publiko nga mag-amping ug magmatngon aron kalikayan ang mga sakit may labot ang bating lakat sa panahon. Gawa sa naandang influenza-like illnesses ug ubang sakit panahon sa ting-uwan, hayan gibantayan sa DOH7 ang leptospirosis. Sa ilang ihap gikan Enero hangtod Mayo, ana sa 37 ka mga tawo ang nataptan sa sakit nga leptospirosis. Apan upat kanila ang nakalas na og nagagikan sila sa Sugbo ug Negros Oriental. Mitambag si Dr. Ronald Jarvic Buscato sa DOH7 nga isiguro ang kahinlo sa palibot ug sa panglawas sa higayong masinati ang mga pagbaha. Posibleng mutapot sa lawas ang kagaw nga nagdala sa leptospirosis sa higayong mahumod o mainuman ang tubig nga naisagol nga hugaw gikan sa kahayupan. So, posible na nga magbaha atong lugar, no? Or meaning musaka ang tubig. So, ato lang buhaton i-make sure na we maintain sanitation and cleanliness in our area. Maura magig na atong mabuhat. Dili usab ka kumpiyansahan ang sakit nga diarrhea tungod sa tinubdan sa tubig ilimnon. Mao mipainomdom ang DOH7 nga kung dili man afford ang pagpalit og mineral water, mayong pabukalan ng tubig o nagamiton sa pag-inom o pagluto. Of course, di man gid na nato malikayan. Nay uban nga dili kaya nga palit og katong bottled water, no? Or mineral water. So, ato aga pong i-practice ang katong pagpabukal, no, sa atong mga inanon nga tubig. Kailangan man ang paglunop sa mga lugar nga dunay risgo. Mitambag usab ang DOH7 sa mga residente nga mobakwit na dayon. Labaw pa sa tanan, kinahanglang maminaw og mutuman sa mga mando sa hingtungtang otoridad aron magpabiling luwas bisan pa man sa kakuyaw. Gian Navarro, CCTN News. Gipalimpyuhan usab sa syudad sa Mandawi ang tumoy nga bahin sa mga sapa. Gawas kini sa mga drainage ug manholes aron masiguro nga dili mosamot ang paglunok. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Buntag sayo palang kaganinang buntag apan niabot na sa 3 ka truck ang nakuhang lapok og basura sa sakop sa Mandawi City Engineering Office sa outfall sa Tipolo Creek na himutang sa Plaridel Street sa Barangay Sentro. Gawa sa mga drainage ug manholes, gipalimpyuhan usab sa syudad ang mga outfall sa sapa. Gipasabot nga importanteng limpyuhan usab ang mga outfall aron adunay kagawsan ang tubig sa mga drainage ug manhole. Critical kayong outfall kay mo man siya ang murag endpoint sa drainage ba kung dini mo i-maintain og apil ang outfall clog up per gihapon di gyapon ka lusot ang tubig baha ang flood water sa kuan. Actually mo siya more critical gani hinoon. Ang Mandawi Task Force sa APAS ato ang problema ato ang sulbaron. Aktibong nagpahigayon og declogging sa drainage systems isip pagpangandam sa ting-uwan. So kaniadtong Enero moabot na sa 3,000 linear meters sa drainage lines ang nalimpyuhan sa Task Force APAS. Ang pag-asa ni deklarar sa pagsugod sa panahon sa ting-uwan ni atong Mayo 29. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Social Welfare and Services sa Dakbayan sa Sugbo may pahibaw nga adunay kapin 26,000 ka mga rehistrado nga mga PWD sa syudad.
Gitataw sa opisyal nga kadto lang mga rehistrado ang makadawat og ayuda. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Giklaro sa Department of Social Welfare and Services sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay 26,159 nga rehistradong mga persons with disability kun PWD sa syudad. Apan moabot lang ngadto sa 14,174 lang nga PWD ang rehistrado nga makadawat og financial assistance gikan sa syudad ug ang 11,985 dili kwalipikado. Gipasabot ni Portia Bismayor ang OIC sa DSWD nga sagad nga gipangatagan nila og cash assistance maura ang mga nakarehistro og 2013 o nakabutar sukad pa ni atong 2013 na paubos. Apan padayon pasab ang assessment sa DSWD aron nga mas daghan pa ang matagan og base usaba sa ilang mga disability sa tawo. Gawasab niini nisugyot ang Cebu City Council nga kung mahimo usbon ang kinatibuk-an nga ID nga dunay mga QR codes ug mag-validate kung tigdawatan og cash assistance gikan sa syudad o sa gyud kad PWD. Samtang gihimakak sa upat ka personalidad ang pasangil nga pagpamaligya og PWD atol sa executive session kaganinang buntag human nga gipatawag sila sa konseho. Kini mao silang Serge Girmundo, Jan Tolentino, Gigi Laurel ug JR Cam nga pulos anaa sa opisina isuspended Cebu City Mayor Michael Rama. Hinungdan nga paimbestigaran ni sa Cebu City Legal kung adunay kamatuoran ang paghimakak sa upat apan kung mapamatud-an nga namakak pasakaan dayon kini og kaso. Sherissa Mayoy, CCTN News. Mosunod, unom ang nakala sa pagkasunog sa fishing boat sa kadagatan sa Dakbayan sa Naga. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John.
The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Balik sa ato mga balita, unom ang nakalas sumana sunog ang gisakyang fishing boat sa kadagatan sa Dakbayan sa Naga. Nasuta sa Coast Guard nga nibuto ang iyang makina samtang naglawig. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipalaw man na karon sa Philippine Coast Guard ang investigasyon bahin sa pagkasunog sa sakyan ng pandagat sa kadagatan sa Dakbayan sa Naga niadtong Miyerkules sa gabi. Nisangput kini sa kamatayon sa unom ka mga tripulante apan na rescue ang laing unom humandaling miresponde ang mga otoridad. Mubiyay sila paingon sa daan bantayan human sila milarga gikan sa Masbate sukad niadtong Hunyo 2. Nasuta sa pasiun ng pagpakisusi nga naghinahinay sa pagbiyahe ang baroto nga FBCA King Brian sakay ang 12 ka mga tripulante human nga nagkaproblema ang makina. Gimaneho sa boat captain nga si Mark Anthony Suliano ang mong barko og nasuta sa Coast Guard nga nibuto ang mong makina sa diyang gisuway sa pag-ayo. Miresponde dayon ang mga sakop sa Coast Guard Station Naga. Philippine Navy apil na ang DRRMO sa syudad sa Naga aron pagkontrolar sa kayo og napaong ra kadugayan. Matod sa Coast Guard District Central Visayas nga nadugay ang pag-recover sa tanang mga nakalas tungod sa bating lakat sa panahon ug bawd ang dagat. So nagtali mi. Sa pagtali namo naabot siya 12 crew. So we verify again sa captain kung pila jud sila ka buok na crew. So around 3 AM gi-interview na mo ang captain. So ana siya na 12 daw sila na crew. Maybe na sa trauma siguro or tragic event nakaingon sa 11. Gidala na sa punerarya ang unom ka mga patayng lawas diin ana sa 18 anyos hangtod 41 anyos ang pangidaron. Samtang giatiman na sa tambalanan ang mga nakaluwas na. Apil na ang mismong kapitan sa sakayang pandagat. Apan ang usa nilang kauban nakahiagom og 3rd-degree burn tungod sa pagbuto sa makina. Ipaubos sa subsub nga investigasyon ang gidangatan sa mga mananagat ingon man ang mismong sakayan. Kini aron masuta kung adunay bay kalapasang naangkon ang mga grupo. May pahinumdum ang Coast Guard District Central Visayas sa ubang mga barko o sakyan ng pandagat nga isiguro kanunay ang kahimtang sa mismong sakyanan aron makalikay sa risgo. Now it's very important to check every part of the vessels po before maglayad sa kung asa mo madto. Gian Navarro, CCTN News. May bisita sa buhatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan ng Coast Guard District Central Visayas Commander Commodore Christopher Mendiado niadtong adlawng Martes. Ilang gituki kung unsang tabang ang pwedeng mapadangat sa Coast Guard sa pagpalambo sa turismo sa syudad. Ilabi na sa pagpanalipod sa marine environment o pagsiguro sa kaluwasan sa kadagatan. Laing gisgutan mao ang gisugyot ni Commodore Mendiado ngadto sa mayor nga nakita nilang usa ka potential site ang Barangay Punta Engaño alang sa pag-relocate sa ilang buhatan gikan sa Cebu City ngadto sa Lapu-Lapu City. Apan ang maong proposal, studyuhan pa sa Lapu-Lapu City Government. Mupahibaw ang Kongreso ngadto nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o Senador Ronald Bato de la Rosa sa sunod nga hearing bahin sa giingong extrajudicial killings sa nakalabay nga administrasyon. Matod sa chairperson sa House Committee on Human Rights nga si Kongresista Bienvenido Abante nga magagad sila kung mutambong ba ang duha sa musunod nga hearing o dili.
Dugang pa sa kongresista sa Manila nga si Abante nga mahinungdanon ang ilang presensya aron pagasubayon ang nahimong pagpatay ubos sa rehimeng Duterte. Gisugda na sa Kongreso ang ilang pakisayod bahin sa giingong pagpatay atol sa dugoong kampanya batok sa ginadili nga droga sukad niadtong 2016. Dugang na panghinaot ni Abante nga motambong usab ang mga biktima sa extrajudicial killings nga mopatim-aw na sa ilang investigasyon. Nagkadaghan na ang mga Pilipinong walay trabaho niadtong buwan sa Abril nga moabot na sa kapin 2 milyones. Nakita sa Philippine Statistics Authority nga usa ang El Nino phenomenon sa mga hinungdan. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Philippine Statistics Authority nga nisaka na ang ihap sa mga nawad-an og trabaho niadtong buwan sa Abril. Sa ilang labor force survey, ana na sa 4% ang unemployment rate o 2.04 million ka mga Pilipino ang nawad-an og trabaho o panginabuhian niya ng panahon na. Mas taas kini itandi sa 3.9% niadtong buwan sa Marso gikan sa total nga 50.4 million ka mga Pilipino sa labor force. Mato de PSA Chief Claire Dennis Papa nga apil sa mga way trabaho mao ang mga anaa sa agriculture o forestry sector. Usa sa mga gitumbok ka factors mao ang El Nino phenomenon diin apektado ang pagpanguma nga misangpot sa kawadon og kita. Sa unang quarter pa lang ning tuiga, nikunod nga to sa 0.3% ang crop production diin, nialkanse ang farming sector og 247.04 billion pesos. Maong nagkagamay na ang ihap sa mga nananom og humay, mais, utanon ug uban pa mga pananom nya ng panahuna. Kung isgutan ng underemployed kung kakuwang og laing tinubdan sa kita, nisaka na kini nga to sa kapin 7 million ka mga tao niadto sa mga Abril ning tuiga. Mas dako kini itandi sa 5.39 million underemployed persons niadtong Marso 2024 diin 14.6% lang ang natalang diferensya. Gian Navarro, CCTN News. Nakig-alayon ang Cebu Provincial Government sa usa ka cancer center dito sa St. Petersburg sa nasod sa Russia aron matiman ang mga pasyente nga dunay cancer. Nagpinirmahay silang Governor Gwendolyn Garcia o Medical Director sa Napolcov Cancer Center aron makabot ang tinguha. Nagsabot ang duha ka habig nga magtinabangay alang sa mas advanced nga matang sa pagtambal sa sakit nga cancer. Gikan kini sa mas modernong kahimanan hangtod na sa dugang pagtuon kabahin sa maong nga balatian. Mato ni Garcia nga dunay bintaha ang maong panagsabot ngadto sa mga provincial ug district hospital nga gipanag-iyas sa Kapitolyo. Mosunod, US National napalgampatay sud sa giabangang unit sa Lapu-Lapu City. Kanauguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Heal me, O Lord, and I will
and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Siya. Tunog na unlod na. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa ato mga balita, usa ka US national napalgang patay sud sa gibangang unit sa Lapu-Lapu City. Nasuta sa suko team nga padung nang madugta ang lawas sa maong langyaw. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Hubo na nga gabuyod sa sofa og wala nay kinabuhi ang 72 anyos nga US national sa dihang naabtan kini sa kapulisan sa Station 4 og mga barangay tanod sulod sa unit nga iyang giabangan sa Beverly Place sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City kagahapong adlaw. Unang nakadiskubre sa maong patayng lawas ang liaison officer sa Barangay Agos nga si Florentino Arong Jr. Kinsa padung untang mohatod sa sumon kagahapon sa buntag tungod kay karong adlaw unta gikatakdang mag-atubang sila sa tag-iya sa maong unit. Apan sa iyang pagpanuktok, walay nitubag kaniya og nakabantay nga adunay nangalisbo nga baho gikan sa sulod sa unit. Karon pagtuktok nako, ayo, naay mo rag mungob, nanay magtingog ba? Ni nag-ana na kuspultahan, iso kay baho mo rag lahi nga patay ba? Okay ba, matag say patay sa baho sa ero, kanang makuan, lahi man gyud musud man gyud kong utok. May nag-atras nako, moagtang na pod. Daling gipahibaw ni Arong ang gwardiya sa maong subdivision aron masuta, apan nibalibad kini tungod kay nag-inusara lang siya og walay makapuli kaniya. Hinungdan nga nibalik na lang si Arong sa barangay. Apan matud ni Kapitan Jimboy Igot nga pasado alas 12 sa udto adunay kapulisan nga niabot sa barangay hall aron magpakuyog sa maong unit. Niyari ang mga pulis nagpakuyog og tanod kay haron nga matanaw to didto ang balay mo to giadto sa akong mga tanod gi adto didto na-confirm gid nila nga naipatay nga Mercano Pariner. Gani tungod sa di maagwantang baho, dili makaako pagsulod ang pulis Soko maong usa sa mga tanod ang nisulod sa maong balay pinaagi sa abli nga bintana aron maablihan ang main door og didto nasuta nga padung na nga madugta ang lawas sa maong langyaw. Samtang sa pagpakiginabi sa CCTN News team sa tag-iya sa maong unit nga si Fritz Edward Dandan, gibutyag niya nga niadtong adlong Lunes, Hunyo 3, ang silingan niya sa maong unit ni pahibaw kaniya nga adunay nangalisbo nga baho gikan sa iyang unit. Hinungdan nga nidangop na lang siya sa barangay aron nga adto sila mag-atubang sa maong langyaw tungod kay matud niya nga dili sila magkasinabot ni ini. Maong gipaagi na lang niya sa barangay aron nga adunay mopatunga kanila, ilabi na nga aduna pa kini bayro nun nga dulan 90,000 pesos, lakip na sa renta og pipila ka mga gipatrabaho ni ini. Ang bayad niya dapat katong lako lang niya sa kabulan, sabay niya together sa buwan sa February magbayad siya. So that's 2 months. Then katong February ma'am until present nakabayad siya ma'am, naka-additional siya by ma'am March 31. That's 2 months ng yapon. So kung imong kwentahon nantod karon kulang gyapon siya 3 months. Yan na siya gipa-add bitaw ma'am nga mga before siya nisulod. Then after ato wala na siya kay siya dapat inyuhan na nga inighawa na ko kuha na akong sa shower kaning bracket kuha na ko inyo ning balay. So inyo ara na.
So di mo gusto magilalis siya kamahadlok lagi ko tigwa mo siya. Apan gikatingaladan na lang niya ang gipaabot nga balita kagahapon mahitungod sa nahitabo sa Langyaw. Samtang matud sa mga silingan, usa na ka semana sukad uwahi nilang nakitaan ang maong Langyaw. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga wala ray timaan nga adunay foul play ang maong panghitabo apan ipaubos sa autopsy ang lawas ni ini. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Police Regional Office 7 nakasakmit og kapin 47 milyones pesos sulod lang sa duha ka adlaw nga operasyon. Nisangpot kini sa pagkasikop sa 117 ka mga drug personalities. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Crystal Joy Pelerca. Moabot ngadto sa 47.1 milyon nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 atol sa duha ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kon sa Cleo. Sukad ni adtong Hunyo 3 hangtod sa 5, miresulta kini sa pagkasikop sa 327 ka mga sospek. Nakasakmit ang PRO 7 og dulan 7 kilos nga gituohang shabu nga adunay standard drug price nga 47.1 milyon ug pagkasikop sa 117 ka mga drug personalities. Ang labing dako nga nasakmit mao ang operation sa Regional Drug Enforcement Unit 7 nga nakakuha og 6 kilos sa gituohang shabu gikan sa usa ka habal-habal driver. Ang maong habal-habal driver giingong adunay koneksyon sulod sa New Bilibid Prison nga mao iyang supplier sa shabu dinhi sa Sugbo ug sa Negros Oriental. Samtang sa kampanya sa illegal gambling nakasikop ang kapulisan og 109 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa dulan 10,000 nga kwarta sa sugal. Kasagaran niini nalambigit sa illegal number games diin ang ilang authorized agent sa probinsya sa Sugbo ang bugtong gihatagan nila og permit to operate. Subay sa hugot nga pagpangandam sa nagsingabot nga midterm election sa sunod tuig, ang kapulisan mipakusog pa sa ilang kampanya batok loose firearms. Nakaembargo sila og 86 ka mga armas nga walay lisensya ug ang uban niini gi-turn over sa mga naghupot niini. Nakasikop usab sila og 8 ka mga tawo nga ila na usab na pasaka ang kasong illegal possession of firearms. Gitinguha sa kapulisan sa Central Visayas nga mapugngan ang pagkuyanap sa mga armas nga walay lisensya basin magamit kini sa eleksyon. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Naangol ang usa ka 37 anyos nga construction worker human nakuryentihan kaganinang buntag sa barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagpuyo ang maong lalaki sa barangay Linaw, Talisay City. Nasuta sa inisyal nga investigasyon nga samtang nagtaod ang lalaki sa steel roof sa usa ka panimay sa Bali Residence. Aksidente niining na tandugan ang mainline kun main wire sa maong subdivision. Niresulta kini sa iyang pagkakuryentihan diin hilabihan siya nga naangol. Daling gida sa Lapu-Lapu City Rescue ang maong construction worker sa Mactan Doctors Hospital apan aron na matambalan ang mga paso sa lawas nga iyang naangkon. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.